Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban pamuji si Allah subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawat si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala in kita sa miyaan tiyak ni sad kita ngadji pasalan sa miyaan agamate ia ininen tabuote mamole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'alahin dan buwa ang banlabean bangsa ingi takilalete iene Allah subhanahu wa ta'ala duk katauhan te sa miyaan iene may pangandaakan minjari may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sugpatan te sa miyaan iene panapsirte iene si surah an-naba iene surah sa miyaan ammahin. Kung ito sumampay kita si ayat 32 obos sa miyaan biidnillahi subhanahu wa ta'ala sinalastayten ang ban ayat 32 sampay kahinapusan painte iyene si sura ininen hap ayat 40. Si madumehellulay may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala tasalas saywete iyene kahalan illew qiyamah, kahalan sa miyaan illew qiyamah bang ine sa miyaan maumatagin si Mesiye magmaksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala. Si kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala dehello inna jahannama kanat mirsada sabennal pa inne innarkain in ebbutin sa miyaan kaniannen sa miyaan si bembelan si hapaan pasinailien littagina maaba sisiye sa miyaan nagga sisiye magmaksiyat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tasalas say wete mangine kahalan din pagtaabot si Allah kiyama may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si mian painte muhadara malubabay dihil lumiaan amban ayat 17 sampai ayat 30. Na ku itu salasay te sa miyaan dangginis atawa dampehak ipon Allah subhanahu wa ta'ala bangsa ingi kahalan din pagtaabot si Allah kiyama sine mi ailien iene me siye aabar iman me kalasahan si agam Allah ta'ala iene me siye sa miyan ahlus salah iene me siye aahap hap pangaddatan din hap sa miyaan pagtaamul din antara deduk manusia hap pagmatatue din ha pag-ibadat din tahati de yeni agama din patala si amban pagsakuto tudyo Allah subhanahu wa ta'ala yeni may manusia magparauntungan amban nilien sinabut wa Allah subhanahu wa ta'ala yeni may manusia magparauntungan ilien si ayat ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kizzaba
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ininin sa miyaan tinapsiranten may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si mian painte salung-salung ininin. Bang matu si Saudi Arabiahin salung-salung sa miyaan bang silahatten sa miyaan kulang maglabi mian painte kohap ni. Ang banilien sinabot ni Allah subhanahu wa ta'ala naan si ininin yene me siye magparauntungan pada Allah subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina mafaza sabennal yene me siye magmatalewin pada Allah subhanahu wa ta'ala magmatalew si Allah subhanahu wa ta'ala magamal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala mafaza magparauntungan lapas ang bansik sa Allah subhanahu wa ta'ala ang bansiksa sa miyaan ini siksa di alam kubur sampai siksa sa miyaan pagtaabot si Allah qiyamah pagge siniksa ni Allah subhanahu wa ta'ala manusiain apabila taga dose apabila nagda tuju Allah subhanahu wa ta'ala puas ang paniksa na di alam kubur ang banilian pa in ulamain in ma'na sin mafaza naan si ininen mian painte fawzan pagparauntungan wa najatan minan nar. Iyan sa miyaan magparauntungan duk kalapasan ang bansa miyaan iyan narkaalay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin esebtebi aamahapin mula-mulanin si Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot si Allah qiyama siya ruyan magparuntunganin. Ganiya ang ban may aalaat tuod ta bulak dunya may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala magparuntungan pagtaabot si Allah qiyama. Tasabutin yene me siye aahap yene me siye sa miyaan almuttaqun taga katalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala sarta katalew din ini mian binebbegan inang gautaan sa miyaan we yene sa miyaan tangan de we betis de we sa miyaan pamisarade we kakahinang de yun ma'nasin yene sa miyaan almuttaqun yun patala ang bankemon pamigisan Allah subhanahu wa ta'ala duk ngahinang kemon pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala na siya iliin sa miyaan magparauntunganin pagtaabot si Allah qiyama may kalasahan si agam Allah ta'ala mabaya kitiruk gai siya iliin magparauntunganin pada Allah subhanahu wa ta'ala sugpat sin ayatlay hadaika wa a'naba ito ay nambuang banme kahalan pangurong si siyawe Allah subhanahu wa ta'ala bang ini katiktahan din pagtaabot si Allah qiyama pada Allah ta'ala hadaika wa anaba may kakabunan kompleto sa miyaan dukbuwa ni kemon lai buwa kayuhin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala mian kemon sa miyaan buwa kayu to data bulak dunya katiktahan nulai pagtaabot si Allah qiyama yene hadja magsadili sa miyaan lesanin yan lesa buwa kayo kakabunan mian painte lai si Allah qiyamatin si dalam surgain may kalasahan si agam Allah ta'ala ini hap manamalan makahaparasahan atawakan yene sa miyaan gaykaw jumuk manganne pagito deta bulak dunya niya amban may buwa kayo bang kyaw kadawruan ne jumuk kyaw manganne sumagawa pagtaabot si Allah qiyama gai may kalasahan si agam Allah ta'ala hadaika wa a'naba in ma'na sin a'nab mian painte jama sin yene ainab yene grapes paid na ulamain wa isinabot wa Allah subhanahu wa ta'ala naan si ininen grapesin hek kamanamal buwa kayo parahal si mashhur atawakan mian painte tarang
atau sa mian baktul si me bangsa Arab, yene mian painte an nakhil, yene painte hulmaian, baktul si siye, atau sa mian nganag-nganag ngaumpanag si siye, pegge ininen me kalasahan si agama Allah Ta'ala, amban me buwa kayu, mamis, si waktulay sa mian, kanian na ininen, tinane mo mi'a Taif, binopili hap Makkah, amban ilien, ili dambuwa ininen amban me kaseban bangsa Quraisy. Si jaman lay me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yene anu ininen, inete, yene grapes ininen, amban ilien sinabot wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwe upamahan sa miyaan, yene me kaseban biiyan, yene buwa kayu kabayaan biiyan, niya dalam surga, niya sa miyaan dalam surga. Sao ta sabdili to sa miyaan lesanin, yene lesa gay keu jumu manganne me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lil muttaqina mafaza, sabennal pa Allah Ta'ala, yene me siye magmatalewin magparauntungan, hadaika wa a'naba, niya la isisiye, atawa sa miyan inurungan si, atawa katekkahan de, yene me kakabunan, maglabi-labi sa miyan, gay jumu, miyan painte, yene aamamanganin, yene me asurgain, ke mon lai painte dalam surga lai me kalasahan, si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasang banian pa Allah Ta'ala, wa kawa'iba atraba, yene me dende pa Allah Ta'ala, dende dalam surga, me kabudjangan dalam surga, atraba, magsali-sali umulnin. Magsali-sali umulnin. Yene me dende sa miyaan magsali-sali umulnin me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yene dende sa miyaan gay magkabahi, ituin pangatag wa Allah Subhanahu wa Ta'ala me manusia sa miyaan makaasik surga. Amban ilien, mian dambuwa amban mian kahapan, pangurong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakute si Allah Subhanahu wa Ta'ala bang pain, pangurong kite, yene mian painte kahapan ininen me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusyon nin sa mian, in kite, subay kite mag-ibadat. Wa ka'san dihaka, pain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasan ban sinabutwe na may karendehan sa miyan dalam surga, magsali-sali umunin, wa ka'san dihaka, duk iyene sa miyan sawan, atawa baso sa miyan penno, maananin gay sa miyaan magkaano inete, gay magkateggang iyene basulay, miyan ang kanang kanteggang, tekka ni sab sa miyaan, pinennoan ni sab. Ito ay nambuang ban me, maanani, mutataliyat, mutatabiat, atawa sa miyan mamluwa, penno sa miyan we, yene inuman. Pain me ulamain naan si ininin, yene khamar, inuman sa miyan makalango dalam surga. Naan si ininin, dumain, kwe kinanalte inuman makalangohin, kwe matuda tak bulak dunya yan. Yene maka, inete, maka, miyan, maka, ala akalte, sa dili sa miyan akalte, dumain nilian me kalasahan, si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala gai. Inuman makalango dalam surgain makahaparasahan. Yene inuman makalango tuo da tak bulak dunya makaala akal ngaletob kyoga bidda. Amban ilien pakute si Allah Subhanahu wa Ta'ala bang paing kita makainom amban me inuman ilien. Pa Allah Subhanahu wa Ta'ala la yasma'una fiha lagwa wala kizzaba. Pamanun ininen dambuwa sa miyaan amban panapsir wa mi ulamain si dalam surga painde gak niya bisara lauglama lagwa yene bisara lemmi bisara sakmiaan tebak sasab bisara sukna bisara sakmiaan ini ang banme pamisara gak niya wala kizzaba duk gak niya bisara puting munasaba yene ayat ini nenduk ayat delulay pa Allah Ta'ala yene pagsukpatan ni koneksyon nin wa ka'san dihaka la yasma'una fiha lagwa wala kizzaba peggein karyasali aahin banginum inuman makalango ngaletob gak bidda wallahi aahin bang lango ni luune kelango siabo luune kelango mariwana luune kelango bir inuman luune ke sakmiaan lango inete tuba lango sakmiaan me inuman makalango yan kal an'ami bal hum adal kwe sa miaan kahantang binatang gak niya akal mian painte gak niya akal de
may kalasahan si agama Allah Ta'ala, bisan sa miyaan mas makalandok pa siyang bandinatang. Mayan kyo may sa miyaan may sa Dibangsa, si may Sambuanga, si may Manila, ataw antag-antag ni, bang bakas mag-inuman makalango, tuli sa miyaan si may higadlalan, tuli sa miyaan si may dialim-kalim mian, gay ni kinatauhan. Mian painte kahapandok malaatin. Damikian, misara na teba sasam. Misara ni sa miyaan dumain dilim sayo. Na tinakid sinigura we Allah Ta'ala. Yene sa miyaan bisan kyo makainom inuman makalango dilim surga pa inne. La yasma'una fiha lagwa. Yene sa miyaan inuman makalango lay gaydanan. Mian painte pamisahan mo ga bidda. Gaydanan pamisahan mo puting, gaydanan panuknaan mo, maananin makaparasahan, may kalasahan si agama Allah Ta'ala, ga'niya bisara lemmi, ga'niya bisara puting, dilem surga le may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang baniliin, ito ang sakmiyaan yan maksud ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Pakute si Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang pain kita sa miyaan painom ni yan inuman sa miyaan makalango pagtagot sa ilaw kiyama dilem surga may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa inuman dilem surgain dumain ko inuman tuuda tabulak dunya sa miyaan makalepas sin akka dukmag kadumo gai ang kanipan Allah Ta'ala wa ka'san dihaka yan sawan atawa sa miyaan inete baso yan panginumante penno hadya penno sa miyan gay magkaubos. Ito ay namban may kahapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pain Allah Subhanahu wa Ta'ala puwas amban iliin jazaan min rabbika ataan hisaba. Ini maknanin. Maknanin ininin may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tungbas amban Allah Ta'ala. Pangurong si Mesya magmatalew. Si Mesya mian painte jazaan min rabbika tungbas ambat Allah Ta'ala yan mamarihala si kawo Muhammad ataan hisaba yan sa miyaan tatungbasan sa miyaan kafiya mararahi kamanamalan kafiyan mian amban yan mian painte inete amban mian painte dumain amban kalimat sa miyaan yan pag-itong dumain painte amban kalimat mian painte pag-itong may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa mian painte naan si ininin ambag kalimat hasab may kalasahan si agama Allah Ta'ala di makna kafiya mararahi. Maananin tatungbasan amban Allah Ta'ala si bakas tahinang nutuo di tak bulak dunya tatungbasan hik kamanamalan. Pamanong bibe pagbiddaan nin tasabot te sa miyaan di bahangini si ayat Allah Ta'ala tatungbasan si mi'anarka bang sa inge dahulaka dan tuuda tak bulak dunya pagtaabot si Allah kiamat tinungbasan si iyan sa mi'anduk magtukduk takahinang na matuuda tak bulak dunyahin. Pada Allah Ta'ala jaza'aw wifaqa puas ang sinabot ni la yadhuquna fiha bardan wala syaraba gay ni si makalis sa pain Allah Ta'ala haparasahan gay ni si makalis sa mian kennel iyan makaala siye puas ang ban kapanasan si wala saraba duksa mian inete mian inuman malaingkan ine inuman panas illa hamimaw wa ghasaqa malaingkan inuman ine iluman panas manamalan inuman panas manamalan duksuga suga sa miya ng ban yan suga aanarka. Pada Allah Ta'ala jaza'aw wifaqa ininin sa miya andang buwa ang bantungbas magtetduk yan amal de atawa kakahinang de tuda tabulak dunya. Ito yan si aanarka. Sumagawa si surga yan kahapan tinungbasan ng Allah Ta'ala dumain pinagtepo Allah Ta'ala. Maananin bangkyo makapagsadak ka tinungba ng buwa pilak tinungbasan sabi Allah Ta'ala ng buwa pilak gai. Bangkahapan ilipat manglipat wa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai gayne ta itong no sampai yene pahalain sa mian bangkwe kite kasobrahan ni kiyo. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala si miya surga
jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Yene tatungbasan amban Allah Ta'ala ata'an, tatungbasan pangurung hisaba sa miyan. Makna na ininen yene miyan painte tatungbasan kafi hek kamanamalan may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ininen subay inangan-anganten mag-ibadat kita tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala subay taeddo tene kapan may kailiin. Subay taeddo te sa miyan yene kahapan may kailiin may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang baniliin pa Allah Subhanahu wa Ta'ala puas ang sinabot we na tatong basanin pa Allah Ta'ala Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Iyane pa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbihin naan si ininen bale duwe pamasayahin Rabbu duk Rabbi binasa sa miyan may ahlul Hijaz painde Rabbu miyan mubda miyan painte ini khabarul mubtada ye huwa Rabbu sa miyan atawa sa Rabbi tuhu tiasi kabtangan Allah Subhanahu wa Ta'ala jazaa'an mir rabbik hangkan diawak barisnin itu yang sa miyan tabasawe pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang miyan paite si anu ininan kiraatan bali duwe pamasayahin makajari basanu rabbu makajari basanu rabbi sumagawa bang basanu rabba bima'na a'ni yani Allah Subhanahu wa Ta'ala gay makajari bisan niya maknani si luga magtawa iya si luga in pamasa sin Quran gai miyan tawqifi ye subaye kwe pamasa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabang dumain Quran makajari ini panakdir nuiye. Itu en amban me fawaid me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ayat ini nen pain Allah Ta'ala Rabbis samawati wal ard. Iyene Allah Subhanahu wa Ta'ala dapu sinne kalangitanin. Dukkemon mi an painte sangganap si ellet dunya duk iyene langit tu. Atawa si ellet mi an painte langit duk bulak tu. Rabbis samawati wal ard. Iyene dapu mi an painte Tuhan atau kita usah Tuhan dapo sa miyaan sin kalangitan duk bulak duk kemon ni diata mian painte bulak ininen duk diata langit ininen duk kemon ni dialem ni ininen Ar-Rahman yene sangat makasih yene mamakasihin mamalasahin Allah Subhanahu wa Ta'ala la yamlikuna minhu khitaba yene me manusia mian painte bakas pinapanjari Allah lay pagtaabot siya law qiyamah gak niya makagees mo Allah Ta'ala magbisara. Gak niya makagees mo Allah Subhanahu wa Ta'ala magbisara. Pagge waktu ilien ngama Allah Subhanahu wa Ta'ala may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala kung itasabot sa miyaan si hadith mian ngama Allah Ta'ala gak bakas ngamala kung pangamani waktu ilien. Hangkan ni manusiain waktu ilien si Allah Qiyama sa umbanag pegge tabot sa miyan tinipon ni Allah Ta'ala manusiain may kalasahan si agam Allah Ta'ala mian inete magtantang ni manusiain balik ni sa miyan ko ibaw sa inanakan sa ide maananin ga si bakas in Islam amban iliin pili si pa si Adam pegge pamayam din sa miyan niya ni sungot ni taman betis niya ni palangi si sungot niya ni maghawhaw pegi tapik ni matailewin 1 mile sa amban diyata sa miyaan buon-buonan de amban ilien manusiain may kalasahan si agam Allah Ta'ala kahunitan si alawiliin amban ilien manusiain pili pa si Adam kung kasabot sa miyaan we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam okay pa ni Adam kaumatatto kamihin buohon Allah Ta'ala magbisara sa paatun kami amban yan ay parkala ininin maananin bang narkain pinakni ini sinalem narka dukne pian painte ini ubus ni parkalain bang surgain pinakni ini si bagdalem surga pain Adam alaihi salam pagpili sa miyaan may aahin siya may kisapaat mian ngama pa ini Allah Ta'ala si waktu ininin gay pa inni tag-es ko bino magbisara pagge bakas ko taga 12 pinaluwas ko Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mandalem surga
Yan waktu sa miyaan sinasat sa si Iblis. Pan Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Sinasat sa syaitan danan makapalwasi ang madalim surga mian painte waktu ilien dinak sige patapit wa Allah ta'ala sidambua ini kayu. Sidambua kayu sa mian supaya sa mian gay siya inamah ni Allah ta'ala. Ang banilian si waktu na sinasat sa mian wa si Iblis mian lumuwas siya manilang surga. Pain Adam alayhi salam. Ito pain niya man may dambua duseko. Gigupain ni bahani mo Allah subhanahu wa ta'ala magbisara. Parahal Adam alayhi salam bakas ni magtawbat to Allah ta'ala. Nabi pe may kalasahan siya agam Allah ta'ala sumagawa pamayam ni mian barannen waktu ilaw kiyama barduse. Parahal bakas ni magtawbat. Pain Allah subhanahu wa ta'ala فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Bakas ni makuampun Adam alayhi salam tudyo Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa pagtabot sa ilaw kiyama paggisayin ni makalando ni pangama Allah subhanahu wa ta'ala la yamlikuna minhu khitaba. Gani niya makagees mo Allah ta'ala magbisara. Bisan sine. Pili ni sabsamian manusyain pa si Nuh alayhi salam. Sa paaton kami pa ini. Kao tagna nabi. Tagna rasul. At tagna rasul. Kao tagna rasul. Pinabawi Allah ta'ala sa paatun kami. Pagkitian ni sa ito kahalan kamihin. Paim Nuh alayhi salam. Anakku, andako, gayro tagaes ko sa miyaan. Ito ay may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pikaam idhabu ila gayri. Pili ka ang pain na sadili ang banako. Pili ni sa manusia pa si Ibrahim alayhi salam. Pagtaabot pa si Ibrahim painahin. Pain may manusia waktu iliyan. Anta abul anbiya. Kau pa inni amma sinkemon may kanabinabihan. Sa paaton kami pa inni. Pain Ibrahim alayhi salam. Bakas ko pa inni makaputing mintelo. Tinalew ko pa inni. Mismo pa inni baran ko kay katauhan ko. Idhabu ila khairi. Pili ni sa manusyain pa si Musa alayhi salam. Pain manusyain okay o Musa. Tabuon magbisara Allah ta'ala. Sa paaton kami. Pain Musa alayhi salam. Bakas ko makapapatay manusia. Parahal makapapatay waktu lay gak pinagturan we ini. Gak pinagturan we ini. Dumain pinapatay sa mian pinagturan. Idhabu ila ghairi pili ka mabsadili. Sampai pili pa si Isa, sampai taabot manusiain si panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pay panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam anada ako pay nadapunin. Mananin iya lumabahan ni mamao Allah subhanahu wa ta'ala magbisahin si waktu iliin. Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang banilian may kalasahan si agam Allah ta'ala. Si may kita tinalew si may dusete. May kanabinabihanin tinalew si. Gay pag-abuwe de. Pagkikita ko ito. Bangkew magkasuwa. Duk may barkadano. Uyayuan sa miya anin historinon pasalan. Yan na may duseno malumabayin. Kuway kahantan sa miya ang proud kyo si may duseno. Painulai may kami rong si may Manila. Si may sa miyaan Quiapo atawa si may Luneta mag-date kami si may sa kamihin mag-hotel si may sa bisan nga binayin makastakawin duk sa dilipe inakaaka sa wein ubos do se baranin sa miyan inakaaka duk kemon piamban miyan painte do se may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala nasibay tinapukan sa miyan mo kita magtawbat to Allah subhanahu wa ta'ala ang baniliin pasujud panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dihelwan Allah ta'ala bu'de din ak patongas wa Allah subhanahu wa ta'ala pa inni ya Muhammad irfa' ra'sak patongasun ni pa inni inayin koknon sa mian painte is'al tu'ta wasal tu'ta wasfa tu syaffa mian painte mako ni kiyo pangurung kao duk napaat ni kiyo pa inni makasapaat kiyo sinapaat ni panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusiain bang makaasik sa mian narkain makasik ni narka mang makasik sa miyaan surgain makasik ni sa miyaan iyan surga ito ay sa miyaan ang inalinan wa syafa'atul uzma miyaan tartanto si panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas waktu ilien ganiya makakias mo Allah subhanahu wa ta'ala magbisara pigi nga mala
Malainkan mian painte ini waktu ilian pasujud panghukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pain Allah subhanahu wa ta'ala yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Si Allah qiyama nenggene sa miaan ruh innaan si ininen bang payamanno kwe painte tasabot si suratu mian painte al-qadar Jibril alaihi salam. Duk me kamalaikatanin, duk niya maanani sa dili me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa tapit do sa mian painte ituen, sinabot to me kasindoyhan, mian painte Jibril alayhi salam na sininin. Nengen sa mian, me malaikatin, waktu iliin, Jibril alayhi salam, duk me kalaipatin, maglain-lain si, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Ganiya makabisara, kwe mian manusia insa mian waktu lay nenggene dukemon ne sa mian me malaikatin gani makabisara malainkan sine sa kaizinan wa Allah taala duk misara bisabennal bisa tumuun paggeto de ta bulak dunya pa inna ulamain sikap tangan ini ne pwede la yatakallamuna illa man adina lahu arrahman wa qala sawaba. Manusia itu de ta bulak dunya bang pinaakaru atau basak na lugat bang pinaaka bisan pedusene basta pinabisara ro tayo ng binaliktad ne pinain si ano iya makadusehin atawa sa miyaan bang pinanoan dual nehja pinain hinaram atawa ustad ini neh kewiuen atawa sa dilipe basag nga lugat manusia itu data bulak dunya sumagawa pagtabot sa law kiyama gahi gay makabisara ga niya makabisara paggiilian kawasi Allah subhanahu wa ta'ala gay pinabisara manusiain malainkan sine-sine sa kaizinan wene misara bennal misara tumawa hangkan pagtabot sa ilaw qiyamah para Allah subhanahu wa ta'ala ayna sarsarun limanil mulkul yawm sine sa magnakurain ko ito intag na may ama kisiganin intag na may ama takabburin aynal mutakabbirun intag na may ama takabburin may ama langkewin may ama nga pakan ngandiikan sa wenen ayna sarsarun intag na may ama behihanin intag na may ama hikkabehenin intag na may sa miyaan gay kadaawa-dawahanin bang dinak ng bahayang lagi nin sa miyaan may kasinduehan dinak ng bahayang nga pinain way tas siguraw no bagyo ng bahayang dalam surga ni kau, kau magantan surga, kau magantan kunci surga, dumain. Sa dinaak kita Allah Ta'ala ng bahayang tampal Quranin, nga kadinak ng bahayang, tampal sa miyan hadisin, nga kadinak ng bahayang. Dumain kita magantan surgain. Tampal do sa Quranin, sine-sine magkupur tujo Allah Ta'ala pinasik surga, pinasik narka. Tampal hadisin, sine-sine magsirik tujo Allah Ta'ala pinasik narka. Dumain kita magantan kunci surgain, dumain kita magantan kunci narkain sa Quran duk hadis mga kahin. Sine-sine maghinang kalaulaungan, sine-sine ngahinang sa miyaan. Iyan ay sa miyaan duse tuju Allah Ta'ala, tinumbasan ng Allah Ta'ala. Tumbas laat duk tumbas hap. Bang hap sa tumbas nin, bang laat tumbas nin. UN. Dumain pinain kita magantan kunci surgain. Kung may pinain sinduwe, bang pinain miyan magmaulod atawa tujulikul magtapos bayan na sab kang pinaasik pinain dilem narka subhanallah amman may bistara sa may pagtaubatan ga niya manusia makagees maasik manusia dilem narka gai sumagawa tarang Quranin duk hadisin sine-sine gay ng bahayang upama sine-sine gay muase upama pinasik narka wallahu ta'ala sumagawa gay sab kyo magpain si anon makaasik narka gai indis saranun mian painte generalize no sa mian kemon sine-sine di kyo makalari magtugila pegge pinayaman into sininen yan kahinapusan umul manusia innamal a'malu bil khawatim kahinapusan sabang kyo misara sine-sine magsakuto tujo Allah Ta'ala sine-sine may magpayaman sine-sine sa mian maghabay ituin ng buamban labean sa mian mujibat an-nar yan labean makapasik ka sa mian dilim narka may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala indanan tabi yan may bisara siya pinain magantan kun si surgain duk narkain bisara jahil yan may aaga bakas makaadji patungan no sa mian bisara Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tampal ayatin sine-sine magsirik, gay inampun Allah Ta'ala. Si tiap-tiap, gay inampun, makasik narka.
Ini, ako pa magantan kunsi narkain. Makapasok ko dalam narka. Wallahi, gay ko makages. Ito ang namban me. Ini, may khususiyya Allah subhanahu wa ta'ala. Tartanto parkala ini ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si iye. Dumain si ako, sumagawa pasampay ko, iyan ibisara Allah subhanahu wa ta'alahin. La yamlikuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Allahu Akbar. May kalasahan si agam Allah ta'ala. Bisan pe sa ingi kapanday nutulit ha balak dunya. Bisan pe sa miyaan panday ni keo. Misara, bright ni keo tulit ha balak dunya. Gini keo kaswesoyan pagtawod siya law kaya maga. Gay tausal no kataunon. Malaingkan sinesine sa tinaupikan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Niya magpain sa miyan la yamlikuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba as-syafa'ah. Gana niya makasapaat malaingkan sinesine kaidinan wa Allah ta'ala duk magreda Allah subhanahu wa ta'ala sinapaatlay. Ito yung nabuwag mananin sahih. Ben na miyan paintayin ay maananin. Itu yang mian may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah ta'ala, dhalikal yawmul haq. Yan elaw iliin, elaw kiamat ini, elaw bennal, patekka. Elaw bennal, patekka. Masih patekka, katekka hante. Duksa mian ini paatak may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bennal. Si tiap-tiap niya elaw pagtumbas, duk elaw pagsiksa, subay kita magtagama. Subay kita magtagama may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin, subay tagamahante sa mihaan, in kite molek tetudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Subay tagamahante sa mihaan, in kite molek tetudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Mian bang hinangten sa mihaan hap, tinungbasan wa Allah ta'ala hap. Bang laat sa mihaan tinungbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungbas sa mihaan laat. Faman sya'at takhada ila rabbihi ma'aba. Ininin pa Allah subhanahu wa ta'ala na sinesine mabaya sa amiyaan. Mole hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Subiyin mian mag-ibadat. Mian pa ite tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sila biyan pagtaat, pagpuasi, pagsambahayang. Sinesine mabaya mian pa ite magmuni-muni duk Allah subhanahu wa ta'ala. Mian painte atawa mian painte mian mag inete pedo ni tatumbasan Allah subhanahu wa ta'ala sibay labayan nen inete mian painte nuntut ilmu mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ang lambu ang banlabayan labayan sa mian sibay kyo magtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sibay hinang mo pangandaakan Allahin, sibay kyo patala ang ban pamigisan Allah ta'ala. Mula-mulanin mian jaman ko ito hek kamanamalan iyan may duse sa mian lunik ke si internet lunik ke sa mian si bang neme mag story hek kan mian duse sa mian taan amban limot amban bisa katibayuan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzarnakum adaban qariba يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Itu ang kahinapusan ayat amban suratun Naba pada Allah Ta'ala sabennal in kami ngami-ngamian kaam sabennal painne in kami mahatihan kaam ngami-ngamian kaam o kaambang sa manusia. Inna anzarnakum adaban qariba. Sabennal pa Allah subhanahu wa ta'ala ngami-ngamian kaam kami. Inami-amian kaamwe kami. Inakahan kaamwe kami. Insik sa Allah ta'ala hintapit. Siksa Allah subhanahu wa ta'ala hintapit. Pada Allah ta'ala inna anzarnakum adaban qariba. Sabennal pa Allah ta'ala ngami-ngami kami tudyo kaam inakahan kaamoy kami sabennal insik sa Allah ta'ala hintapit. Bang niya magpain sa ingi katapit na sa miyaan buteggel pe elew kiyamatin
pain me ulama'in kullu atin fahuwa qarib. Kemon patikka tapit iyan. Dumain ke sinabut we panghuten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan aahin bang mate dalam kubur ne pagtabot sa lew kiyama pagngapay kwe du baahu sa miyan kwe du ya umiret dadalinen nadali manamalan gitalisate magsusun kita may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Sibay takimatte yene siksa Allah Ta'ala hintapit. Supaya kita sa miyaan gay nga hinang yene sa miyaan pamigesan Allah Subhanahu wa Ta'ala may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Sibay takimat manusia. Pigge banggay takimat ne niya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahan-lahan we ni sa miyaan pangandaakan Allahin. Sampai umawut pe si parkala pamigesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang baniliin may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subay tahtite parkala ininin. Pada Allah Ta'ala, Inna anzarnakum adaban qariba. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. Siyallaw iliin pinayaman na may manusiain. Yan listahanin. Bangine bakastahin ang tanganin. Bangine yan ay amal sa miyan taparehelunin. Dahil wambad kamatay ni tulit at bulakbun niya. Pinayaman ni Wene. Bang malaakin sa miyan lahat. Bang mahapin sa miyan kahapan. Ang baniliin. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Pagtaabot siya law kiyama misara ni kapirin. Bang behadja ko pa inne tahinang pa inne bulak. Way sa ilian bisara din. Pagtaabot siya law kiyama may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala kama jaa an Abdullah ibn Abrin. Pagtaabot siya law kiyama tagna hinukom ni Allah Subhanahu wa Ta'ala binatang hinukom ni Allah Subhanahu wa Ta'ala binatangin tinagnaan wene sa miyanang ban yan kambing fayahkumullah baina asyati al-jamma' wasyat al-qarna. Hinukom ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si antara sakmiaan yene kambing taga tanduk duk kambing gak niya tanduk ni pegge tu dia tak bulak dunya ni amban ne kambing tinanduk we ni yene kambing gak tanduk nen masih ilien hinukum Allah Ta'ala nabang ne tahukum Allah Ta'ala yene kambing sakmiaan mian painte dan buang ban binatang tinanduk ko ini gani tanduk nen sa miyaan hinukum Allah Ta'ala pangurung iya sa miyaan karapatan nen pangurung iya hak nen ubus ilien pada Allah Ta'ala puas ni pamapanjari ka amin kuni turaba paniya ni kan sa miyaan bulak me binatangin manjari bulak ni waktu miyaan painte pagtaabot siya law kaya magani niya malainkan ni amban me miyaan painte pinapanjari Allah Ta'ala manusia ko may sanam miyaan painte waktu Nabi Sulaiman alaihi salam. Sumagawa asal-asal binatangin pinapanjari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulak. Pada Allah Ta'ala ku itu bakas kam pinapanjari we kuliah tak bulak dunya supaya sakmiaan tak usal kami manusia. Kambingin sakmiaan inusal kinakan, pagkurban, pag ine yang may pangusalan niya. Kabewin, sapiin sakmiaan kemon. Penen mian inete. Inusal kami manusia. Ku itu pa inega niya pangusalan kaam kuni turabak paniya ni kamsa mian bulak. Pagtakita wa ni kafiri ni may kuffarin waktu ilian may kalasahan si agam Allah Ta'ala iyan may binatangin sa mian bakas nihinukom Allah Ta'ala ubos sa mian dinaksi pinapanjari si sa mian bulak pa may kafirin pagkita takita ni siksa sa mian puas ang bansiksa mian painte ine dalam kubur takita ni siksa sa mian ni narkain may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Bang behadja ko pa ini manjari bulak. Hape ko pa ini bang ko ikite manjari mian ini bawi. Dia tak bulak dunya sa mian gak niya pagtabot siya law kaya magay ko siniksa. Gay ko binista. Ituin sa mian bisara manusiain. Pen Allah Ta'ala Inna anzarnakum adaban qariba يوم ينظر المرء ما قدم
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Misarane kafirin, pagkita kita din siksa Allah Ta'alahin, ay bang bihadya ko pa ini menjadi bulak, ga niya pa ini siniksa si ako, ga pa ini niya binista si ako. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Magsukur peme binatangin pagtaabot si Allah Qiyama, pinapanjari binatang wa Allah Ta'ala amban manusia ini gay nuhut daakan Allah Ta'ala. Itu en kalenmian manusia nagga sidaakan Allah Ta'ala, nagga sidaakan Allah Ta'ala. Bang pinanoan sa mian ininen pa inne bang si ako pupi may jamaat tabligin gay se kumpol miwe niya kamali de bang se pinatullo sa mga ulama mian pa inte amban upama amban pa inte ikhlasun niya, yan ikhlasun niya ininen sa dili pagmaksud din, sa dili sa mian minaksud wa syarat. Itu ang may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagaw bang sa pinatullos, inatak tabligin atawa inume. Itu ang namuang man may kakulangan akal sin manusia. Dumain bang kita pinatullos, inatak kita dumain. Dumain may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin, bang kita pinatullos, inakahan kita, yun mamalasa si kitahin. UN wala sakitihin. Kung may bisara may sahabat si Jamanlay, pain Rasulullahin ati'uni wattabi'uni, nuhut nek amaku tuhutun biku. Pain Rasulullahin si may kuffar Quraish, pangurung ka mo Allah subhanahu wa ta'ala pag nakura iyan lahat Rum luk lahat Persian si Jamanlay. Ini bisara rin imposible. Kulang-kulang tero ituin sa miyaan pag nakurak lahat Persian lahat may Rum pangurong kite. Ini kok puas ang ban kamatay Rasulullahin binisara wede. Binisara wede. Bang biya na pa ini tuhut tebe ko ito pa ini. Takita tebe tayo do wede pag nakurak din. Maanahanin, yan parkala to may kalasahan si agama Allah Ta'ala pagsusunin dambuli waktu. Si waktu ko ito pe, papadno gay magsusun tuhutun bisara Qur'anin duk hadithin. Tuhutun may ulamain, siya matauhin. Bahaya kita rukgai, bang lumain kita ulama, tao ulamain ang bad kita sisara. Bahaya kita rukgai. Dumain pagtakabur, dumain pag ini. Gay sa tapagsaliino, mian si Juan duk si Pedro, may kalasahan si agama Allah Ta'ala bang si Juan bakas ngiskul, si Pedro ga bakas ngiskul. Gay magsali. Pada Allah Ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Magsali, aabanga, aasamyaan, gana ilmu na duka tao, okay, magsali. Ubus pain me sindwe, mian pain tigay magsambayangin, diniawaan ni sabkite, ustad ini ne pinain matakaburyuen, ustad sa pinain bulaat at datnin. Ini bakas niya, bakas kumisa-misahan ka ang bisara ini, atau niya mi amban may kaguruhan, bakas misa-misahan ka ang numay niya parman binasa niya hadis binasa. Nga niya, bakas misahan ka ang. Sumagawa pag niya parman binasa, suse si mian painte, si may pong tinaite, dinak mian pahato, dinak mag-ibadat, ito en may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Banilian, ito en nambuang banme, inesak mian tapataha wete, sumagawa biidnillahi subhanahu wa ta'ala, mian painte balikun bi mangkamayam, upload ko yan sa mian si YouTube may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagay bang basabi dilim sambahayan ka, ano bimaanin? Ito en, ubus, banggay sumudde, suratu an-nazi'at ni sabkite. Iyan ay pasunog si surah ininen. Iyan ay pain Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaptangan ni may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashqa, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Itu yang sa mian tinapsiranten biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Baniliin mian murah-murahan bang pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitibi iyan sa mian bakas tapangajiten bi duk katauten bi sarta sa mian tapangakate bi si me iyan kapung tinayhante bi. Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
ito ay sabot ko ito may kalasahan si agam Allah Ta'ala. So kami magluka madrasa, magkalagihan kami sa miyaan yan inete. Bisan ne sa miyaan magkalagihan kami sa miyaan printer, miyaan bakas ko maging choir, labi-labi 10,000, dok painte desktop, miyaan painte. Sa inshallah Ta'ala, bang niya ikhlas na bang sa miyaan eddo kami pigi bang miyaan painte ga niya gero sa makaine. Ito sabot ko dya ko niya baya ngeddo pahala may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang printer lay bidnillahi subhanahu wa ta'ala miyan painte kalu-kaluneru miyan painte kaanuhan miyan niya ni makabeli bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Magsuko.